Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une pizza comme un professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour avoir un résultat qui se rapproche le plus d'une pizza artisanale. Suivez-moi, c'est parti. الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كاع بخير. الفيديو تاع اليوم انا حنوري لكم كاع المراحل باش تنجح لكم البيتزا وتجيكم كيما تاع برا. Donc là, je vais tester pour la première fois la farine spéciale pizza type 00 et je vous dirai le résultat juste après. أنا هنا اليوم أنا حنجرب farine spéciale pizza يعني type 00 ونقول لكم النتيجة في آخر الفيديو. Vous aurez besoin de 500 g de farine, une cuillère à café de levure boulangère, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel, l'équivalent de 9 g. Et là, nous avons 340 ml d'eau tiède. Donc, هنا نحط 500 g تاع farine. أنا حندير le sucre et le sel, الملح والسكر نخلطهم مليح باش ما يكونش contact مع la levure boulangère. Sinon الخميرة تاعنا ماهيش راح développer. Là, on va diluer la levure dans l'eau tiède. ندوبو خميرة تاعنا في الماء دافي. Si vous avez de la levure fraîche, c'est encore mieux. Donc là, on vient faire un petit puits. دوك نزيد الماء مع الخميره تاعي. هنايا تري امبورطون الماء لازم يكون دافي شويه برك ما يكونش سخون سينو تقتلوا الخميره تاعكم وما تطلع لكمش لاباط. Il est essentiel d'utiliser de l'eau tiède entre 30 et 38 degrés, mais surtout pas chaude car elle risque de détériorer la levure. نجمعوا هكذا لاباط غير بالمغرفه ومن بعد نعجنها بيدي مده 5 دقائق. لا بات تكون تتلاصق شويه مع الاول ما تخافوهاش من بعد راح تشد روحها. Travaillez la pâte quelques minutes pour faire réagir le gluten. دوكا نخلوها ترتاح 30 دقيقه نغطوها بان فيلم اليمونتير ما لازمش يدخل لها كاع الريح. سي تري امبورطون، هذا هو السر الاول، لازم تغلقوا عليها مليح. La pâte reste collante, c'est tout à fait normal. On va la réserver dans un bol recouvert d'un film alimentaire et laisser reposer 30 minutes à l'abri des courants d'air. دوك انا حنوجدوا لا صوص طوماط تاعنا. هنا انا حندير اون صوص طوماط عاديه وانتوما باش حبيتو ديروا لا غارنيتور يعني الاختيار ليكم. On passe à la préparation de la sauce tomate. Là, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, la moitié d'un oignon, 3 feuilles de laurier, 2 gousses d'ail et là, je viens rajouter 2 morceaux de poulet que je vais récupérer par la suite. هنا نستعمل طماطم مرحيه لا بوري دو طوماط. من توما تقدروا تعوضوها ب3 ولا 4 حبات طوماطيش مسكرفجه. نزيد لها كاس لاتاي تاع الماء. Je viens rajouter un peu d'eau, du sel et du poivre. هنا نديرو شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه زعتره ونزيدو مغرفه صغيره تاع السكر. Je rajoute ensuite une cuillère à café de sucre et du thym. ودوكا نغطوا عليها ونخلوها تطيب بعقلها. Mettez un couvercle et laissez cuire quelques minutes à feu doux. Au bout de 30 minutes, je récupère ma pâte et on va pouvoir procéder au rabat. هنا بعد ما جازو 30 دقيقة نخرج لا بات تاعي ونعجنها شوية. Donc là, on va venir simplement rabattre les côtés pour avoir une jolie boule. هنايا نعجنوها شوية هكذا كيما راني ندير. نجيبو لي كوتي ونجمعوهم في الوسط. ما ديروش بزاف فارينة خاطر ما لازمش تنشف لكم لا بات. Ne rajoutez pas de la farine sinon votre pâte va sécher. دوكا هنايا راح نخليها تخمر على الاقل 6 سوايع، يعني لازم تخلوا لها مليح الوقت باش تخمر لنا العجينه. هذا هو السر تاعها.
notre pâte est prête pour la fermentation de 6 heures minimum. Et c'est vraiment ça le secret de la pâte à pizza. غطوها بان فيلم alimentaire وخلوها في مكان دافي مدة 6 سوايع. Mettez un film alimentaire et réservez dans un endroit chaud à l'abri des courants d'air pendant 6 heures minimum. Voilà, ma sauce est maintenant prête. Je récupère les morceaux de poulet et les feuilles de laurier, puis je mixe le reste d'ingrédients et je laisse refroidir. هنا لا صوص تاعي راهي واجده. نحي هذوك لي مورسو تاع الدجاج ونحي الرند ونرحي البصل هذاك مع الثوم ونخلوها تبرد. Après 6 heures de fermentation, je sors ma pâte et je la divise en 3 boules. Alors pour 500 g de farine, vous aurez 3 belles pizzas. هنا بعد ما جازو 6 سوايع نخرج لا بات تاعي ونقسمها على 3. شوفوا كيفاش دارت لي بول دار. يعني بهاد الكميه تاع 500 غرام فرينه راح يخرجوا لكم 3 لي بيتزا. Là, on va faire 3 petites boules et on va laisser reposer une dernière fois 30 minutes avant de l'étaler. C'est très important de suivre toutes ces étapes pour avoir une belle pizza. هنا نشكلهم هكا كريات ونعاود نخليهم يرتاحوا 30 دقيقة قبل ما نحلو العجينة تاعنا. يعني لازم تبعوا كاع المراحل اللي قلتها لكم باش تنجح لكم هاد الوصفة. Au bout de 30 minutes, on va passer à la dernière étape, l'étalage de la pâte. هنا بعد ما جازو 30 دقيقة أنا حين نحلو العجينة تاعنا هكذا. نحلو غير بيدينا ما نستعملوش الحلال. لخاطر الحلال راح يقتل لي كاع هذوك لي بول داغ اللي داخل العجينة ديالي. هنا في بلاصة الفرينة استعملت سميد رقيق. Voilà, là j'ai mis un peu de semoule fine sur mon plan de travail. Et là, je commence à étaler la pâte à la main pour réserver les petites bulles d'air. Voilà, بداو خدموها هكذا، حلوها بالعقل، ما تخافوهاش. هاكو شفتوا لا بات يعني ما فيها والو، فيها غير الفرينة والماء، الملح، الخميرة. يعني ما نزيدوا لها ني بيض، ني حليب، ني لحظة. هذه هي الوصفة الأصلية. أنا زدت لها مغرفة صغيرة تاع السكر باش برك تتحمر لي في الطياب. ولا غارنيتور كيما تحبوا. يعني هنا درت صوص طوماط عادي، عندي لا فيوند هاشي، عندي الدجاج اللي كنت طيبته داخل لا صوص طوماط تاعي. Maintenant on va passer à la garniture. Là je mets ma sauce tomate, je mets un peu de viande hachée, du poivron, des oignons, du fromage. Et maintenant on va passer à la cuisson. Donc là j'ai préchauffé ma poêle sans matière grasse et je viens déposer ma pizza. Je mets un couvercle et je laisse cuire à feu moyen pendant 2 minutes. هنا كنت سخنت المقلة من قبل، نحط البيتزا ونغطيها مليح ونخليها طيب 2 دقائق. انا كنت سخنت الفرن تاعي، شعلت له غير من الفوق على درجه حراره 240 250 سا ديبون الفرن تاعكم. شعلوه لو ماكسيموم وخلوها تتحمر في الفرن مده دقيقه دقيقتين ماكسيموم. Alors ici, j'ai préchauffé mon four à 240 degrés et je vais placer ma plaque au plus près possible de la résistance, c'est-à-dire tout en haut, et je vais laisser encore 2 minutes maximum pour une belle coloration. En tout, la cuisson de la pizza ne doit pas dépasser les 3-4 minutes maximum, sinon la pâte va être trop dure.
يعني بيتزا تاعكم ما لازمش تطول بزاف في الفرن، لا خاطر راح تنشف وراح يبسلكم لاباط. هذا هو السر تاع البيتزا. يعني كي تشوفوا في لي ريستورون لي بيتزا تم يطيبوا 3 مينوت، يعني توجد لا بيتزا خاطر يطيبوها في الفرن سخون بزاف. وهنا ني وريت لكم طريقه باش طيبوا لا بيتزا تاعكم في الدار وتجيكم كيما تاع برا. Voilà, je vous ai dévoilé tous mes secrets pour réussir votre pizza. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et vous abonner à ma page pour de nouvelles recettes. هاي البيتزا تاعنا واجدة تشهي، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. نطلب منكم تبارطاجيو الفيديو وتجربوا الوصفة، ونتلقاو مرة الجاية ان شاء الله مع وصفات جديدة. سلام.